We're gonna go to Fire Academy. Look. Let's go. Let's go. Okay. Okay. Fire Academy. 5块今天我全部拿，其他的加油！水要一定要大，放抬下压，抬高往下压，抬高往下压，一定要抬高往下压。 Dito mga bata. 好，我们一过了，大家都成功了，可以回来了，可以上车回来了。好，恭喜5号瑶瑶领先第1名，要不要下车休息一下？坐车里面休息一下，不要下车，不要下车，不要下车，听见吗？先休息一下，等所有人到齐才能下车。我们5号非常厉害啊！其他加油，6号，6号怎么没动了？ So, ayun yung pinipilahan natin ngayon, guys. So, 恭喜3号第2名，3号第2名 Fire 啊！ Academy. 我们1号第3名。 Ito kasing Legoland is a bit of education 好，我们4号、6号加油，4号、6号加油。 theme park. So, 我 ayun. 们4号就一个消防员啊，非 Helpful 常棒 naman siya 啊！ sa mga bata. Kaya pala madami ditong madaming ba? 好，我们等一下6号，好，到了到了，把现在把方向感调中间，最后一个任务啊，把方向感调中间。方向感调中 ayun. 间。好，检查一下自己的随身物 Ngayon, 品下车 itatry na 了。 natin. Tingnan natin si 车门 Nacha. 往里了， Are you excited? 车门往里了。下车注意脚下安全啊，带好自己的随身物品。出口在8号车那边，出口往8号车 Guys, ready na 走。 daw siya. 出口往8号车走。 Kami na yung sunod, guys. Ayan yung na-assign sa amin, number 1 na truck. So, pabilisan siya. Pero wala namang price. So, ayun guys. Ayan. Sinacha, ready na. Si tatay yung bobomba dun sa bombahan. Tapos kami mag-i-spray. What can you say? Ready? Yeah, ready. Ready, firefighter? 6号也不去了。快点，我4号刚过来了，4号追上来了，5号加油，5号加油！加油，保持，不要放弃啊！ Game. Lab yung camera. Ready mo na. 放好。上车先放好自己的零散物品，不要移动车辆。 Upo ka lang. Dito ka, driver ka. Ikaw dito, driver ka. 对，我们先把方向灯朝方向灯朝前，方向灯朝前啊！ Dito ba kita sa tabi ng tao? Lab, ipakita mo nga si 方向 Nacha. 灯朝前。 Ay, Natcha, ikaw ang 我们6 driver. 号，方向朝前，方向朝前。我们6号车，6号车方向朝前。上面有红色的 绿色的手柄。 Wala pala. 右朝前，我们5号朝前。 Wait lang. 不是，上面手柄。 Pakiramdaman mo yung 上 ano 面 ah. 贴着手柄，控制方向的。好，我们倒数了，3、2、1，开始。 Wala pa. 有点重啊，造成下压。抬高往这压，抬高往这压。我们4号稍微离两两边，离级别找到啊。到了先下车。5号加油啊！ Nacha. 快下车灭火，快下车灭火，速度快啊！ Bilisan mo na. 来，车门往里拉。小朋友控制水箱，大概按2遍。小朋友按不住的控制水箱。水箱一定要瞄准火焰啊！没瞄准啊，Tara na, tara na. Hoy, tara na. 灭了！ Pastor. 灭到没有火就是灭了啊！好，我们3号现在领先啊！我们8号在领先啊！8号加油！我们应该知道啊！好，我们8号啊！我们飞下车，Tayo. 好，我们到了，好，工人加油，我们4号加油，抬高往这压。 Going there? 我们灭火的时候，随着这里标准啊，慢慢进去的啊。
水上面有火焰啊，本来挺先的啊，后面就会了。 Galing mo mag-drive, Papi. 好，我们方向感从这边，方向感从这边。好，可以下车来，带好自己的随身物品啊。速度往方向车走啊，速度往方向车走。来，带好自己的物品就可以下车了啊。 Wait lang guys, kasi nakakatawa yung video namin eh. So ayun, masyadong interactive yung Fire Academy. And na-enjoy talaga ni Natcha at namin. Kasi ano siya, ikaw talaga magpapagana nung ano mo, ng track mo. So ngayon, ang next namin is Police HQ. Tapos kakain na kami doon sa next na color red. Kasi kainan yan siya. Okay? Police HQ muna and then kainan. So, Natcha, kausapin natin si Natcha. Anong feeling mo sa police station? Ay, sa fire station? Good. Tapos ay drive pang bata man yun. Ano pa? Nagpatay ka ng Ng fire. fire. Paano mo siya pinatay? Like that. Ano yun? You're gonna spray it. Ng water. ketchup? Water. Sige, dun tayo next sa Police HQ, then kakain tayo dun sa next na, ano, yung red, yan. Sige, go!